السلام عليكم تلامذتي الأعزاء. أتمنى أن يكون الجميع على أحسن حال، ونطلب من الله العلي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء إن شاء الله. سنبدأ إن شاء الله بتقديم هذه الحصص عن بعد في انتظار إن شاء الله العودة إلى التدريس داخل القسم. وسنبدأ حيث توقفنا في درس التيار الكهربائي المستمر. إذن سأحاول خلال هذا الشرح أو خلال هذه الحصص أن أستعمل كلغة التدريس أن نحاول باللغة الفرنسية مع إدراج اللغة العربية لكي تعم الفائدة ويكون الشرح أسهل بالنسبة للتلاميذ، مادام أن استعمال اللغة الفرنسية السنة الأولى هذه كيشكل عائق بالنسبة للتلميذ. سنحاول إن شاء الله أن نعطي شرحا باللغة العربية، يعني مناوبة بين العربي والفرنسية حتى تعم الفائدة. Donc نبدأ بالتيار الكهربائي المستمر. Donc on est arrivé au courant électrique continu. Donc on va donner là une série d'exercices d'application pour ce chapitre-là. Donc premièrement, comme vous voyez ici, je vais présenter la série pour que tout le monde peut suivre avec moi. Donc, premièrement, le premier exercice là, on vous demande de compléter le tableau suivant. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau-là? Dans ce tableau, on a les grandes physiques qu'on a étudiées, يعني المقادير الفيزيائية التي درسناها في هذا الدرس. Donc, كتذكروا, si vous vous souvenez, on a fait la tension électrique, on a fait l'intensité électrique. Donc, on vous demande là de donner le symbole, ça veut dire de donner l'appareil de mesure et de donner l'unité de mesure. Là, vous remplissez le tableau en utilisant les symboles de la tension électrique, l'intensité électrique, les appareils de mesure qu'on a vus et les unités qu'on a pris comme unité internationale de la tension et de l'intensité électrique. Passons au deuxième exercice là. Complétez les phrases suivantes. Donc on vous demande أتميم الجمل التالية. Pour mesurer une tension électrique, on utilise, donc vous remplissez là, vous inscrivez là un nom. Qu'est-ce qu'on utilise pour mesurer la tension électrique? Quel appareil utilise-t-on? Voilà, deux symboles. Deux symboles, ça veut dire le symbole de l'appareil. رمز ديال الجهاز اللي كنستعملو باش نقيسو التيار التوتر الكهربائي, la tension électrique. Alors cet appareil là, il se monte toujours. Comment on monte l'appareil de mesure de la tension? Donc la manière, alors, la sorte de montage, on a déjà vu qu'il y a un montage en parallèle, ça veut dire en dérivation, il y a un montage en série. Donc comment on monte un voltmètre? Pour mesurer électrique, on utilise un ampèremètre, deux symboles et qui se montent toujours en. لقياس الكهربائي نستعمل جهاز أمبيرمتر ذو الرمز والذي يركب دائما. Donc vous continuez en ajoutant les mots adéquats. Donc غتملؤوا الفراغات بما يناسب. L'exercice numéro 3. On considère le schéma électrique suivant. نعتبر الدارة الكهربائية التالية. Donc vous voyez bien les dipôles qui sont montés dans ce schéma-là. Voilà. Premièrement, quel genre de courant électrique circule dans ce circuit? ما نوع التيار الكهربائي الذي يوجد بالدارة التالية. Quel genre de courant électrique qui circule dans ce circuit? Voilà. Donc vous donnez ما هو نوع التيار الكهربائي بالدارة التالية. Justifier ta réponse, ça veut dire أنا علل جوابك. Deuxièmement,
indiquer sur le schéma le sens du courant électrique. يعني حدد على الدارة الكهربائية التالية تبيان التالية حدد منحى التيار الكهربائي. وكيف سنحدده؟ سنحدده بسهم يوضع على في أحد أجزاء هذه الدارة يبين منحى التيار الكهربائي. Troisièmement, le schéma contient un appareil de mesure. Donc, ce schéma-là, هذا التبيان تحتوي على جهاز للقياس. Donc, quel est son nom? Quel est le nom de cet appareil? ما هو رمز هذا الجهاز? B. Indiquer les bornes plus et moins de l'appareil. Donc حدد على الدارة الكهربائية التبيانة المربط الموجب والمربط السالب للجهاز. C. L'aiguille, ça veut dire الإبرة, l'aiguille de l'appareil indique un nombre n est égal 60. تشير إبرة الجهاز إلى تدريجة 60 sur un calibre de 10 volts على عيار 10 volts. Calculer la tension U mesurée sachant que le nombre total de division est n égale 100. احسب التوتر الكهربائي U علما أن العدد الكلي لتدريجات الميناء ديال الجهاز هو 100. Quatrièmement, effectuer les conversions suivantes. انجز التحويلات التالية. 0,125 ampères, c'est combien en milliampères? 350 milliampères, c'est combien en ampères? 8,6 ampères, c'est combien en ampères? Ça veut dire c'est combien en milliampères? Donc on va dire milliampères. Donc 500 millivolts, c'est combien en volts? 2 kilovolts, c'est combien en volts? Exercice numéro 5. تمرين رقم 5. L'image ci-dessous représente un ampère-mètre. Donc الجهاز أو الصورة أسفل تمثل جهاز ampère-mètre. Premièrement, donner le calibre utilisé. من خلال الجهاز يعطي العيار الذي تم استعماله في هذا الجهاز. ثانيا, donner la mesure de I que donne cet appareil. يعطي قيمة I التي يعطيها هذا الجهاز.